ଅଛି ବାରମ୍ବାର ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାର ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଆଣୁଛି ନା ନାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆରେ ପ୍ରଭୁ ভাবিছো রামচন্দ্র হয়ে এ লঙ্কা কটা বানাইব লঙ্কাপতি বানাইব দেখা দেখা আমার তোর মূর্তি সর রামদূত হনুমানের হাত ধরে সেই মূর্তি সরকে ও বিশ্বগঞ্জ রামচন্দ্র পরিবারের পঞ্চমী ଆଉ এই মূর্তি সরে তোর মূর্তি হব ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଭାବିଥିଲୁ ଏବେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏ ସଂସାରରେ ଏତେ ସମୟ ନେଇଯିବ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସାରା ସଂସାରେ ଏହି ରାମତ୍ଵ ହିରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବ ଏହି ପ୍ରବଳ ସୁତ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ତୋର ନିଧନ ହବ। 33 କୋଟି ଦେବତା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଘରୁ ତୋର ଆଜି ଆଉ ବିସ୍ତାର ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ତୋର ନିହତ ହବ। ଭାବିଥିଲୁ ସୀତାଙ୍କୁ ତୋର ପଦ ପରିଚାରିକା ରୂପେ ଖଟାଇବୁ ଅଯଥା ତୋର ସେ ଆଶା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଲଙ୍କାପତି ହେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଭୀଷଣ ହେବେ ଲଙ୍କାପତି ଆଉ ସମସ୍ତ ବାନର ବାହିନୀ ଏ ଲଙ୍କା ଗଣରେ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଏବେ ଯାଏ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ରାମର ମୃତ୍ୟୁ ଶରଣକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲି। ତାପରେ ଆଜିର ସମୟରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୟ। ये होची से रावणर मृत्यु से राक्षस को विनाश करते प्रभु रावण मृत्यु पर ही किया। हाँ प्रभु यही से ओटीवी नक्षत्र कलिंग आकाश चैनल दूरदर्शन আমার টিভি ওটিভি ওড়িশা টিভি আমার টিভি টিভি खाना ना चुकली खाने में जाइए एक संगे आक्रमण करे रावण को आगे प्रभु रामचंद्र निहत करे। चलो एक संगे संगे आक्रमण करे राक्षस संगे मान को निहत करबा। चलो प्रभु कौन से राक्षस जगने एका को पाठ पाए ना देखे सरी वीर रामचंद्र
গাড়ি দেবে তবে রানী মন্দোদরী হেমাকিম শত্রু রানী মন্দোদরী মাতা নিকাশা দেবে নাহি বড় রক্ষা তথাপি মগীয় বীর কর্তব্য সাধন করিবার ঘোর কর্তব্য যেতে ভারত আপনি মুক্ত যেতে বার হয়ে যায় জড়ি আচ্ছা দেখিয়ে ফেলো যেউ জন্মদত্ত ফেরো লক্ষ্মী মন্দিরে অনুথিয়া রায় মন্দ করি আই পিতা পবনন্দ হনুমান এ সত্য গো বাম ভুজা ধরা করতে অখণ্ড কদণ্ড অষ্টগতি পবন সমান মধ্যে হুতা সর্বাঙ্গরে Oh,
एक ही आश्चर्य चाहूं चाहूं धनुर्बाण तेजिए मो प्रभु एते बड़े घरे राक्षस स्वभाव लड़ पहिले कोकड़ी हाथ में करिनो कोकड़े लड़ भेटे राक्षस जन्मराऊ परित्राण पाई भाई एला बोलो राक्षसी जटा धारी नित्य जो हेतु लगी तो ही शक्ति थे लड़ने हुआन कर साइड प्लीज Lagi, kalah tu cuma. Maribu. Rabono. Kamu lagi. Sampai pot kok. रावण नहीं देखाई बेटा फुटे देखाई अच्छा देखाई दिबे तार बो एंता आउजी आटी लाइव आपको तो फिर सारे ना कहां से लाइव बजा दियो कहा के शूटिंग देखो राम तेज चतुर्थी करके दीक्षा लाभ करके एबे समझते ठीक करिबा आरामम कामकुच्छारम विराम सकला पदा अभिरामम चिरुकाला रही जा राम है जी पहुंचाई दे रवि चाहिए कटाना
লাস্ট নট আউট 15%। ওই मेरा चाबी किती बोलीस मी सवय किती बोलीस मैं चार को खाते चहा खायचं ना আমি একটা উদ্দেশ্য নাই তোমার কথা তো ভাই আসতে তো পারবো बुझी ना তোমার ডাক দিয়ে ও তো তোমার টাইম লাগে